पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु। आपण मान समस्त को मु एही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनाउछि। आज होछि नवंबर मास 20 तारिख 2025। आज समाचार लूक समाचार 19 अध्याय 41 रु 44 पद पर्यंत। से जतबेले जेरूसलेम निकटवर्ती हेले वो नगर को देखिले से विलाप करी कहले, आहा जो विषय तो लगी शांति आनी था ताहा यही दिन रे तू जानी थांतु कि, किंतु से गुड़िक एबे तो दृष्टि गुप्त रही। वास्तव में तो उपरे यहीपरि दिन आसीबो जतबेले तोर शत्रु माने तो चारि पाखरे प्राचीर निर्माण करी घेरी जिबे ओ तते अवरोध करिवे। सेमाने तते ओ तोठारे थिबा संतान मानंकु विनाश करिवे। सेमाने तोर गोटिए पत्थर को अन्य पत्थर उपरे रहिबाकू देबे नहीं, कारण तू ईश्वरंकर परिदर्शनर समय को जानी पारलु नहीं। प्रभुंकर सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा है। कृष्णटारे मोर स्नेहर भाई भाई माने आज सुसमाचार रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ थे जेरूसलेम उपरे विलाप करिसंती। आउ जेरूसलेम विलाप करिवार कारण कोन? यीशु अचंती ईश्वर। आउ यीशु जेरूसलेम को आसिले, किंतु से यीशु को ईश्वर को समाने गुरुत्व देले नहीं। समाने न चिन्हिले नहीं। समाने चिन्हला परि समाने प्रभु यीशु ख्रीष्ट व्यवहार कले नहीं। से आउ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज समाचार से दुख करी कहउचंती जे आउ केते वर्ष परे जेरूसलेम रो ध्वंस हब। प्राय 40 वर्ष परे जेरूसलेम नष्ट हब। आउ रोमार सैन्य माने आसिकी जेरूसलेम को घेरिब एवं सेमाने जेरूसलेम को माने नष्ट करिवे, ध्वंस करिवे। आउ जेरूसलेम को शांति आनिबा विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती। तुमर शांति रो दिन तुम्हें चिन्हि पारलो नहीं, जानी पारलो नहीं। जेरूसलेम निवासी माने सेमाने किंती जेरूसलेम वासी माने किंती सेमाने शांति पाई थांदे। सेमाने अनुताप करी यीशु ख्रीष्ट ठारे जदि विश्वास करतांदे ताले सेमाने शांति पाई थांदे, किंतु सेमाने अनुताप कले नहीं। आउ यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास कले नहीं। तेणु करी सेमाने जेरूसलेम नष्ट हब। जदि सेमाने मन परिवर्तन कर यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करतांदे ताले परमेश्वर सेमानंकु रोक्या करतांदे, किंतु सेमाने वर्तमान यीशु को तिरस्कार करचंती। यीशु को तिरस्कार करिबा माने हमर रोक्यार कवच आमे दूर फिंगी देला परी हे जाउची। हमर मरण को हमर विपद को आमे टंका दे कि किनला परी ईश्वर को परित्याग करिबा, ईश्वर को गुरुत्व न देबा हमर रोक्यार कवच आमे दूर रे फिंगी देला परी हे जाउची। तेणुकरी आमे माने मध्य सतर्क रे आमे जीवन यापन करिबा पाई आमे चेष्टा करिबा। अनुताप करी आमे प्रभुंगटारे आमे विश्वास करिबा पाई आमे चेष्टा करिबा। यीशु को आमे हमर त्राणकर्ता बोली आमे ग्रहण करिबा। यीशु को त्राणकर्ता बोली ग्रहण कले आउ जेरूसलेम निवासी माने जिमती शांति पाई थांदे आमे माने मध्य शांति पाई पारिबा। आउ ईश्वरंकर अनुग्रह आमे पाई पारिबा। जेरूसलेम रो यहूदी नेता माने यीशु को ईश्वर निंदा कले बोली कहले। सेपरी से जने विप्लवी बोली कहले सब प्रकार गंडगोलिया लोक गंडगोलिया है बोली कि सर्व प्रकार अशांति आम आनिबा पाई हमर समाज रे आनिबा पाई जने व्यक्ति बोली कि यीशु को समाने निंदा कले एवं ताकू धरिकी माने मरणदंड देई आउ रोमार सैन्य मान हस्तरे समर्पण कले। से जानले नहीं जे यीशु ईश्वर आउ यही जो
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିରୀହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରଣଦଣ୍ଡରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଲୁକ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ 34 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମ ଜେରୁସାଲେମ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁଭଳି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଡେଣା ତଳେ ଏକତ୍ର କରେ, ସେହିପରି ମୁଁ କେତେ ଥର ତୁମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ତାହା କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ତୁମର ଘର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବ। ହେଲେ ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଯୀଶୁ ଏତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ, ସେମାନଙ୍କର ନଗରରେ, ସେମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେଇ ଶାନ୍ତିର ଦିନକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ତୁମଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ରହିଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ରହିଛି? ସେମାନେ ପାପରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏହି ଦିନକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ଦିନକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଚେତନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେଟା ହେଉଛି କଥା। ସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଥା କହିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ନ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିପଦ ଘଟିବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏଇଟା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗରିବ ଦୁଃଖୀର ଆକାରରେ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ତଳେ, 29 ବର୍ଷ ପରେ ରୋମା ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଘେରାଇଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଜେରୁସାଲେମ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ମାନେ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରବକ୍ତା ମିକାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ 3:12 ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ଜେରେମିୟାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ 24:6 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଜେରୁସାଲେମ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନହେଲେ ଜେରୁସାଲେମର ଯାହା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଈଶ୍ୱର କହୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ହେଜ୍ଞାନ ଦେଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ
आमर जीवन मध्य विनष्ट हम आमर जीवन में विभिन्न प्रकार दुर्घटना घटार संभावना अच्छी तेणुक प्रिय भाई भणी मैंने ईश्वर को गुरुत्व देकी धार्मिक विषय को गुरुत्व देकी आम जीवन यापन करने आम चेष्टा करवा आम प्रार्थना करवा। हे प्रभु परमेश्वर तुम्हें आज वाक्य माध्यम जेरुसलेम निवासी मान सतर्कवाणी प्रदान कल सेहीपरि यही सतर्कवाणी आज आम मान को प्रदान करियछ प्रभु से आम तुमको धन्यवाद दौचु। हे प्रभु आमर जीवन में तुमको पूर्ण हृदय पूर्ण प्राण पूर्ण शक्ति प्रेम करने तुमको गुरुत्व दे जीवन यापन करने तुम आज्ञा अनुसार वाक्य अनुसार जीवन यापन करने आम मान को तुम्हें साहाय्य कर प्रभु आमर जीवन में दुर्दशा गुड़िक तुम्हें दूर कर आम मान को तुम्हें तो तुम्हें सर्व प्रकार विपदर ढाल सदृश तुम्हें घोड़ाई कि तुम्हें रक्षा कर प्रभु एवं आम मान को तुम्हें परिचालना कर प्रभु आमर आत्मार से स्वर श्रवण करी तानुसार जीवन यापन करने आम मान को साहाय्य कर अन्य मान को विचार कर नहीं तुम्हें जहाद्वारा तुम्हें विचारित हेब ना बोली तुम्हें कहीअछ प्रभु क्या विचार न करी निजर जीवन को सुधारिकी जीवन यापन करने आम मान को तुम्हें साहाय्य कर। हे प्रभु यही प्रोग्राम देखुवा समस्त तुम प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान कर से उत्तम मनस्कामना पूर्ण कर रोग पीड़ित व्यक्ति मान को तुम्हें सुस्थ कर दुखरे निराशा लोक मान दुख निराशा गुड़िक तुम्हें दूर कर विभिन्न मनासी रखिकी उद्देश्य रखिकी प्रार्थना करथिबा लोक मानकर प्रार्थना तुम्हें श्रवण करी समानंकर कष्ट दुख अभाव असुविधा तुम्हें दूर कर प्रभु यह सब प्रार्थना आम करुचु तुम जीशु कृष्ण मध्यस्थरे आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण समस्त आशीर्वाद प्रदान करंतु आमेन। आपण समस्त को जय जीशु।